फ्रेंड, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया होम डेकोर लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी, वो भी इस क्राफ्ट से, इस कार्डबोर्ड से। ये कार्डबोर्ड आप समझ चुके होंगे, ये है केक, वेस्ट केक। वेस्ट केक के जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, आज हम इससे बहुत ही सुंदर सा वॉल डेकोर बनाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो में। ये कट गए हमारे सारे कट आउट। अब हम इस पे करेंगे कलर। ये क्राफ्ट काफ़ी सिंपल है और बहुत आसानी से बन के हो जाएगा तैयार। तो चलते हैं, इस पे करते हैं कलर। These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story, these places change